باید به دکتر زنگ زنم احوال برادرم چه خیل باشد. احوال برادرم چه خیل است دکتر؟ احوال برادرت نه اونقدر خوب است. خونی بسیار از دست داده است. چه خیل خونی بسیار از دست داده است؟ برادرتان عین زمان. چی برادرم مرده است؟ نه بودم. گفتنی هستم. احوالش نه اونقدر خوب است. دکتر چه گوید میدهم، اما برادرم صحت ماند شد. هر چی که از دستم آید میکنم. کو روم بینم احوال بیمار چطور است. сабти мазкур ба студияи анс тааллуқ дорад. Коргарони овоз ва ороиши компютерӣ Амиров Сафарбек. یعنی در اینجا شیر فهمون با من. کانی گفزن کرها چی خیل هستند؟ корҳо на он қадар хуб ҳастанд шеф. одамҳоеро ки пулҳояшонро додан нахостем аз қафои мо шуданд, хостанд аз мо қасос гиранд. تو زیغ نشو، آنها با ما یگان کار کردن نمیتوانند. این کارها رو من به شریف میسپارم اگر راضی باشی. شریف تو حلیم رو گیر و از قفای کار شوید. خوب شد از شف، ما در فرمان شما هستیم. علی تو ما رو با شیر تنها گذار، ما با این کارهای مهم داریم. خوب شد از شف. با من گوش کن شیر. این آدمت علی با من هیچ محقول نشد. در نظر من آدمی شبهناک میتابد. шеф ин имконопазир аст. ҳалӣ наметавонад хоин бошад. ман ба ӯ боварӣ дорам. ҳам ӯ яке аз беҳтарин одами ман аст. намехоҳам ӯро аз даст диҳам. من نمیدانم اما او را تحقیق کن، شاید در بین ما خائن او باشد. فهمیدی مرا؟ фаҳмо шеф. ҳарчи зудтар бояд ба хуршед занг занам. ин хабар хеле хабари муҳим аст. хуршед бардор телефонатро хуршед. алё алё хуршед, ман ба ту як хабари муҳим дорам. одамҳоеро ки ҷустуҷӯ мекардед ҷои аҳволҳоро ёфтам. хостам ба шумо хабар диҳам. ягон одамро гирифта ҳамроҳат биё ки дар ин ҷо одамҳо хеле зиёд ҳастанд. аҳволи ҳасан бародарам читавр аст? ҳоли ҳасан бародар айни замон хуб аст. ту кӯшиш кун ки сири туро нафаҳмад. ман боқимондаашро худам ҳал мекунам. ту бошад аз ин мирзо, ту алиро надидӣ ба куҷо рафтааст? дар он ҷо бо телефон гап зада истодааст. як чанд рӯз пас туро ба дигар вазифа мегзаронам. ҳозир мо бо таксӣ ба он ҷо меравем. кӯшиш кун ки ба дасти онҳо наафтӣ. алӣ, майли хайр, хуршед боз ба шумо занг мезанад. телефонро бояд хомӯш хуб кунам. шудааст, телефонро хомӯш кун. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? бо кӣ бо телефон гап мезанӣ? шеф, ман Хани Гавзон? бо ҷамил гуфтани шахс яке аз одамҳои худамон аст ку гон гап Гавзон, боз мезадам. кунӯ шеф барои мо фармони нав додааст. салом алайкум бародар. ба деҳаи пашадар як такси фиристонӣ. ногуфта намонад чанд дақиқа дар ин ҷо мешавам. бародари гиромӣ, таксиҳои мо баъд аз 15 дақиқа ё ин ки 20 дақиқа дар он ҷо мешаванд. лутфан аз он ҷо ба дигар ҷо наравед.
خونهشون اینجا بود یا که اینجا؟ با فکرم این است. حاضر می آیم. سلام علیکم برادر. نازی خوبی؟ برادر به شما کارم وقتی. خب برادر گپ زن. یک دو روز پیش پول یک برادر رو نداده بودم. ما به سر آنها رفتیم. اما برادرم در آنجا زخمی شد. حالا اون در بیمارخانه است. من جای آنها رو میدونم. یعنی گفتنی هستم و من کمک شما اگر راضی باشین همراه به آنجا میرویم. های چی؟ برادر خیر اگر جان آنها رو بدونی پس می رویم. برادر بیا زودتر رویم که دیر می شود. آنجا قریب رسیدیم. با فکرم اینم اینجاست. کنی رفته از او پرسیم. شما کیسته در اینجا چیکار میکنید؟ به نزد سردار چی مردن میخواهید؟ برادر احتیاط شو. واه овози сило шариф ҳалим зуд рафта бинед дар он ҷо чӣ гап аст? خوب شده است. به همین طرف میآیم. ту кӣ ҳастӣ дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? چی نشناختی مگر؟ аз ҷонат сер шудӣ даф шав аз ин ҷо зуд аз ин ҷо рав вагарна ҷонатро мегирам. اویستهک سلاحت را گذار. برای چی پولی بچه ها رو ندادی؟ ба ту чӣ нахостам надодам. گپ رو کم کن، پول ها رو ده. агар надиҳам чӣ мешавад? اگر حاضر پول ها رو ندهی عاقبت بد می شود. این طور که باشد کلمات رو عرضه کن. напарон الله. напарон ҳозир пулҳоро медиҳам. برادر با این چیکار میکنی؟ بهوشش کن، وقتی زیاد نداریم. خوب شد که پول ها رو گرفتیم. زودتر رویم که حاضر آدم هایشون می آید.
хуб ҳастӣ, бародар? ростӣ нашнохтам. Ман ҳамун одаме ҳастам, ки хостам ба ту кӯмак кунам. Фаҳмо, Хуршед ин ту ҳастӣ? Ҳозир як суроға мефиристам. Ба ҳамин суроға биё. Фаҳмо, ҳозир ман ба суроғаи гуфтаатон меоям. Салом алейкум, Алейкум бародарҳо. салом. Бародар, ина пули шумо 90,000 рубл. Майли хоб, ҳазор раҳмати калон ака. Саломат бошӣ бародар. Аз ин пас одамеро ки намешиносӣ, бо он кас кор накун. муҳаммад бародар, ту боз ҳам эҳтиёт кун. онҳо метавонанд аз дунболи мо шаванд. чизе ки шуд, боз ба шумо занг мезананд. خوب شده است برادر باز در علاقه